السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم في القناة ديالي أشنا هو المستجد في ديداكتيك اللغة الفرنسية. غادي نبدا في الأول الفيديو بالمكون ديال لا ليكتور، وفي آخر الفيديو غنخلي لكم أشنا هو المستجد في اللغة الفرنسية، وكونوا متأكدين إن شاء الله الرحمن الرحيم هو اللي غيتحط، حيت هو اللي يلاه كاين هاد العام هذا، هو المستجد في السنة الدراسية 2020-2021. إلا عجبكم هذا النوع ديال الفيديو ما تنساوش شجعوني بجيم اي ابوني اي ميرسي بوكو. الوغ، وباش ما نطولش عليكم غنبداو بلي زوبجيكتيف d'apprentissage de la lecture. Donc ici je clique comme c'est-à-dire les objectifs d'apprentissage de lecture. Donc اشنا هو اول objectif او l'objectif c'est lire le texte d'une manière expressive, c'est-à-dire قراءة النص بطريقة معبرة. ثاني objectif améliorer la lecture, c'est-à-dire تحسين مستوى القراءة. ثالث شيء هو compréhension des textes, c'est-à-dire فهم النص. رابع شيء ولا رابع objectif هو reconnaître les caractéristiques d'un texte narratif, descriptif, informatif, injonctif, etc., etc., etc. c'est-à-dire يعني معرفة خاصية مثلا النص الوصفي، النص السردي، النص الوظيفي etc. Donc voilà. بالنسبة خامس objectif هي reconnaître la structure d'un texte narratif, descriptif, informatif etc. 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 يعني معرفة البنية ديال النص، إلا كان مثلا نص سردي، نص وصفي، نص etc. etc. Donc عندنا ولا sixième objectif هي identifier la morale de l'histoire، يعني معرفة identifier لا ماشي تحديد الرسالة ولا لا مورال، يعني الرسالة اللي استفدنا من ديك القصة. دونك فوالا، هذا هو les 6 objectifs pour la 3e année, la 4e année, la 5e année et la 6e année du primaire bien sûr. وإلا هضرنا على les objectifs ضروري غنهضروا على la difficulté de la lecture، ما يمكنش ما نهضروش عليهم. alors عندنا 3 ديال les types de difficulté. عندنا difficulté phonétique، عندنا difficulté syntaxique، وعندنا difficulté lexicale. donc concernant la difficulté phonétique، يعني c'est une difficulté de prononcer certains mots de texte، يعني عندنا واحد الصعوبة ديال النطق بعض الكلمات في النص، اولا بعض الحروف كيكون بعض المرات حتى صعوبة في نطق بعض الحروف، يعني كتكون difficulté de prononcer certains mots ou bien certains phonèmes. d'accord. syntaxique، اشنو كيقصدوا بسyntaxique؟ syntaxique c'est-à-dire difficulté relative à la syntaxe aux règles grammaticales، يعني عندها علاقة بسyntaxe ديال لو تكست، يعني بالتركيب ديال الجمل، التراكيب وهذا والنحو. alors lexical difficulté de connaître le sens de certains mots du texte، يعني عندنا واحد المشكل في اننا نعرفوا المعنى بعض الكلمات في الجملة. دونك هادو هما لي ديفيكولتي اللي كاينين في مكون القراءة. الحال الا هضرنا على الصعوبات خصنا نعرفوا لو تريتمون او لو ريميدياسيون ديال هاد لي ديفيكولتي. دونك انا خديت لكم هنا مقتبس ولا مقتطف من لا كوريكسيون ديال واحد الكونكور، ما عقلتش اي نعم. بون هنا عاطين pour le traitement des difficultés d'ordre lexical. alors شنو عاطين au geste et mimique، c'est-à-dire كتعطي كتريتي بدي ميميك، كتبقى دير دي جيست بوجهك بحركات بهذا. دونك قالك exemple manifester par des gestes et des mimiques des sentiments de joie, de fascination, de satisfaction, d'indifférence, de déception. c'est-à-dire كتبقى دير دي ميميك بوجهك بلي انت راك فوالا لي سنتيمون، يعني السنتيمون يعني شعور الفرح ديال fascination ديال tu es زعما satisfait، voilà ainsi de suite. alors à la synonyme c'est-à-dire exemple مثلا كتقول لهم fasciné c'est séduit، المعنى ديال fasciné هي séduit، كتعطيهم المرادفات. après كدوز l'antonymie، يعني كتعطي ولا كتعطيهم المرادف، يعني اما المرادفات يا اما الاضداد.
c'est-à-dire indifférent c'est patient ضد ديالها هو patient, intéressé c'est ému, impressionné. Voilà. Par la suite كتدوز la dérivation يعني كتختار حاجة من هادو. La dérivation c'est-à-dire exemple مثلا كتعطيهم مناش مشتق داك مثلا الكلمة مناش مشتقة أو المشتقات ديال ديك الكلمة. Voilà. Alors au contexte c'est-à-dire كتعطيهم exemple مثلا ان élève كتعطيهم واحد لو كونتكست معين وكتوظف فيه دوك الكلمات باش كيقدروا يفهموا اكثر. دونك هادو هما اللي حاطينهما concernant pour le traitement de difficultés d'ordre lexical. D'accord. Alors on doit d'abord pour le traitement de difficultés de type syntaxique utiliser un questionnement pertinent pour amener les élèves à identifier les constituants de la phrase, c'est-à-dire groupe, nominal, sujet, groupe verbal. C'est-à-dire قالك أسيدي خصك تعطيهم des questions يعني des questions pertinentes يعني des questions pertinentes pour amener باش تقدر توصل لليليف أنه يحدد المكونات الجملة يعني واش فين هو le groupe nominal sujet فين هو le groupe verbal et ainsi de suite. Autre chose c'est diviser la phrase lorsqu'elle est longue en deux phrases يعني غتقسم الجملة إلا كانت طويلة بزاف كتقسمها لجوج ديال لي فراز وباش يفهموا أكثر تقسمها جوج لي فراز وعاد كتخرجوا لي كونسيسيون د لا فراز الأولى ولي كونسيسيون د لا فراز الثانية. دونك فوالا هذا هو en bref هذا هو la remédiation des difficultés. bien sûr أنا جبت لكم يعني شنو اقترحوا هما كأجوبة في concours je pense ديال 2018 si je ne me trompe pas إلا ما غلطش. ودابا اجيو نعرفوا اشنا هو المستجد هذا العام بالنسبة للغة الفرنسية. alors المستجد اللي كاين هو إضافة مكون لا ليكتور بالنسبة الابتدائي الأول. هذا هو المستجد بغلاف زمني ديال ساعة في الأسبوع يعني مكون لا ليكتور ساعة في الأسبوع. لاحظوا معايا مزيان الوثيقة. دونك الوثيقة كتقول l'activité de lecture 60 minutes par semaine répartie normalement هنا en deux séances de 30 minutes chacune يعني كتقسم لجوج الحصص كل حصة فيها 30 دقيقة. alors هذا هو المستجد والجديد هذا العام هذا حيت من قبل ما كانش لا ليكتور مي هذا العام أدرجت l'activité de lecture وانا غنقول لكم par la suite اشنو تزاد في لا ليكتور يعني شنو كيقراو. دونك انتما كيف ما كتلاحظوا هنا activité de lecture pour la première année ils ont يعني كيتعلموا يقراو les syllabes c'est-à-dire M avec A I avec B ولا B avec I etc etc etc. وغنقول لكم اشنو les objectifs de lecture pour la première année وشنو la méthodologie de l'activité de lecture pour la première année. هذا هو الجديد والمستجد كيف ما وعدتكم في الآخر الفيديو بطبيعة الحال. Alors, les deux objectifs de lecture pour la première année primaire, c'est lire des syllabes et lire des mots usuels contenant les graphèmes étudiés. Donc, هادو هما les deux objectifs de lecture pour la première année du primaire. D'abord, غادي ندوزو la méthodologie de l'activité de lecture concernant la première année et la deuxième année. يعني هذا c'est valable pour la première année et la deuxième année بجوج. Donc, activité de lecture كتنقسم ل deux séances. في la première séance اشنو كنديرو؟ في la première séance كنديرو une identification auditive du phonème يعني كنخدمو على donc travailler sur les images de l'activité d'écoute sur le livret ديال l'élève. La deuxième chose c'est correspondance entre le son et le graphie يعني كنديروا واحد الربط la correspondance entre le son يعني الصوت والكتابة. donc découvrir les différentes écritures de la lettre كنشوفوا يعني مجموعة الطريقة الكتابة هذه يعني الحرف مثلا ملي كيكون في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة يعني au milieu au début et à la fin. Donc, ou la troisième chose, c'est discrimination visuelle de la lettre. Yani discrimination visuelle de la lettre. Donc, proposer l'exercice de livret.
كتبروبوزيو عليهم bien sûr l'exercice اللي كاين في le livret de l'élève. Donc voilà. Donc la deuxième séance de 30 minutes bien sûr شنو كيكون فيها؟ أول حاجة rappel sur la discrimination de la lettre. Exercice numéro 2 sur le livret يعني كنعطيوهم يخدموا l'exercice numéro 2 sur le livret. ثاني شيء combinatoire pour former des syllabes. ثالث exercice ولا ثالث حاجة كتكون في الحصة هي acquisition globale des mots courants, c'est-à-dire lecture des mots et des phrases يعني كيحاولوا يقراو الكلمات والجمل. et voilà ça c'est المستجد كيف ما قلت لكم ديال ديداكتيك اللغة الفرنسية فيما يخص المستوى الأول والثاني. كنتمنى نكون فدتكم، وإلا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش سبسكرايب، جيم، كومنتير وبارطاجيو مع المعارف ديالكم. شكرا.